Панджшерский фронт талибов. Вы дали нам 4 часа, мы даем вам 4 года. При этом обе стороны выражают готовность к переговорам. Панджшерский фронт сопротивления готов к бою в ответ на заявление членов экстремистской группировки «Талибан», которые дали им 4 часа на сдачу. На видео, подготовленном РИА Новости, видно, что фронтовики выражают готовность к войне. Те, кто отдал 4 часа на Панджшер, эти молодые люди, которые здесь стоят, дадут вам 4 года. Если вы смелы, сражайтесь, сказали они. Между тем, как сообщается, боевики Талибана очень близки к Панджшеру. Они утверждали, что осадили Панджшер. В сиквеле РИА Новости появляется колонна боевиков. Несмотря на напряженную ситуацию, обе стороны выразили готовность к переговорам. Вчера вечером ряд средств массовой информации сообщил о столкновениях между сопротивлением и талибами. این جوانایی که جستاد هستن برشان 4 سال وقت میده. اگر همت داره، شهامت داره، میتونه مبارزه کنه همراه مبارزین واقعی، کسایی که دفاع از خاک و وطن خود میکنن. ما براتون هشدار میدیم کوشش نکنه که لاش و جسدهایتان در جاده ها و در دیر درخت های شمالی بانه. به این لحاظ اگر جان جور میفاردتان، اگر امیدوار هستی که در رهبریت افغانستان باقی بمونه، خود مواجه نسازه، از ساحات شمالی خود بکشه، در غیر آن صورت زنده از اینجا نمیروه. یو سم نوری میخیری یو دا پول ده بشکی ها مرشدان په حواله موږ دا توصیه کوو چې نور په سړیتوب کې انسانیت تسلیم شي، ځکه چې دا بدري قافلې دي او عمري لښکرې نور د دې د څوک ټینګېدلی نه شي. که بیا هم دوی مقابله وکړي نو بس نقصان به یې خپل وي، مشکل نشته ده انشاءالله. دا شنه دره د پنجشیر د چکر پکې ووهو که نه هغه پروان دی نور دا شمالی دی. Подписывайтесь на наш YouTube канал и ставьте колокольчик и лайки, мы будем рады, что вы подписаны на наш канал.